ଏବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ 5,000 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ 2026 ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କେଉଁମାନଙ୍କର ବା ରହିବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କେଉଁମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ବା କେଉଁମାନଙ୍କର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ 2026 କାରଣ ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ନା କିଛି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ A to Z ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ବତାଇଦେବି। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିବାର ସମେତ ଦୈନିକ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟି 2026ରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆପଣମାନେ 25 ଗଲାଣି ଟଙ୍କାଟେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯେଉଁ 5,000 ଆପ୍ଲାଏ କଥା ତ ସେଇଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାସିକ 3,000 ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରାଯାଇଛି 31,30,10,307। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 31 କୋଟି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପ୍ଲାଏ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ 2026 ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ 2026ରେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କାମ କରୁନାହିଁ 31 କୋଟିରୁ ଯେଉଁ 31,30,10,307 ଜଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବା ଅଧିକାରୀ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଯିବ ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନା ମାଇନସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବତାଇ ଦେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ এইটি আপনার দেখবে ই শ্রম কার্ড যেন ওপন করছেন এইটি গোটে 3 ডট ভাবে আসুচি আপনার লক্ষ্য রাখছেন কি না তো এইটি 3টি গার ভাবে আসুচি এই 3টি গার উপরে আপনার ক্লিক করতু ক্লিক কলাপরে এটি আপনার মূল পৃষ্ঠা আসব আম বিষয়ে আসব যোজনা গুড়িক আসিযোগ আইন এবং নিয়ম আসিযোগ গণমাধ্যম আসিযোগ এই যে গণমাধ্যমে আপনার ক্লিক কলাপরে এই যে দেখিপারে এটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি আসুচি দেখিপারছেন কি না প্রেস বিজ্ঞপ্তি উপরে আপনার ক্লিক করবে এটি ক্লিক কলাপরে তো আপনার টিকে সময় ওয়েট করবে কোণ এটি আসুচি প্রেস বিজ্ঞপ্তি আপনার দেখুন এটি যে রয়েছে আপনার ক্লিক টু ভিউ ই শ্রম প্রেস রিলিজ মানে এটি মু আপনার ওড়িয়া করে দেছি তো ওড়িয়া আমি ওড়িয়া করদেলে আপনার আরামসে বুঝিপারে সবুকিছি ডিটেলসে দেখুন ওড়িয়া করদেলি তো ওড়িয়া করদেলা পরে আপনার এটি কোণ হব ডিটেলস সবু জাঁপারে তো দেখুন এটি আপনার আসিগলা ই শ্রম পোর্টালে আঞ্চলিক কভরেজ শুভারম্ভ ই শ্রম প্রেস রিলিজ দেখাপি এଠାରେ ক্লিক করতু কাহিঁকি মু আপনার কହୁছি যে ই শ্রম কার্ডটা আপনার পাখে অছি দেখুন এই যে প্রেস রিলিজ হচ্ছে আপনার অপডেট কোড সব জাঁপারে এইটি ই শ্রম প্রেস রিলিজ দেখাপি আপনার এটি ক্লিক করতু দেখুন এটি আপনার আন্ধ্রপ্রদেশ আসিলা বিহার আসিলা চণ্ডীগড় ছত্তিশগড় গুজরাট হিমাচল প্রদেশ হায়দ্রাবাদ কর্ণাটক কেরল মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মেঘালয় ওড়িশা তো দেখুন ডাউনলোড করে এଠାରେ ক্লিক করতু আপনার বুঝিপারে তো পিডিএফটি ওপন হয়ে তেবে অনেক আমার জাঁথিবে যে অনেক শ্রমিক মানে অনেক সে কোটি কাম করছেন না আন্ধ্রপ্রদেশে কাম করছেন বিহারে কাম করছেন ছত্তিশগড় কিছু যাই গুজরাটে সবুঠার অধিক ওড়িশার আমি রহুচ্চ কারণ তাপরে হিমাচল প্রদেশের কিছু অনেক তাপরে আপনার হায়দ্রাবাদ আপনার দেখিথিবে হায়দ্রাবাদে কিছু ভাই ভী মানে অনেক কর্ণাটকরে অনেক কেরଳରେ অনেক মধ্যপ্রদেশ অনেক মহারাষ্ট্রে অনেক তো এমিতি অনেক কিছু রয়েছে ওড়িশা পঞ্জাব ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ দিল্লী দিল্লি বি অনেক পশ্চিম কলকাতার বি অনেক তেবে এটি সে কাম করছেন তেবে মু আপনার কহিলি 2026 কেউ বর্তমান সময় আপনার ই শ্রম কার্ডটি অছি তো কেউ মানকর রহিযোগ রহব মু আপনার বতাই দেছি যে ই শ্রম কার্ডটি আপনার বেনিফিট পাইপারে 100% পাইবে কেমিতি পাইবে তার গোটে प्रोसेस अच्छी से प्रोसेस आपने जावाक पड़ो नगले आपको 1 टंका भी बेनिफिट मिल ना तेज चलते मुझे आपको पूरा अपडेट बतई दूँ
तेबे प्रथमे आम देखा जो योजना अधीन मिलूवा मुख्य सुविधा रही आपण मैंने 2 लाख पर्यंत दुर्घटना बीमा मिल ये आपण समस्त भी जानते जदि दुर्घटना श्रमिक किसी हो जाए तेज 2 लाख टंका साहाय्य मिल यह सहित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना जो आप 3000 पेंशन पाइबे आयुष्मान भारत तो आयुष्मान भारत देखो जदि आपण पाखे आयुष्मान भारत अच्छी तबे आउरी गोटे बेनिफिट कौन ना आपण मानकर जदि ई श्रम कार्ड थी तेज आपण मानकर राशन कार्ड मिल कौन मिल आपण मानकर ना राशन कार्ड मिली अनेक हिताधिकारी राशन कार्ड आपण मैंने पाई कौथुरु ना ई श्रम कार्ड रु जोड़ा NFP अच्छी आपण नेशनल जो राशन कार्ड टी रोचे से आपण मैंने पाई कि ना आपण मैंने कमेंट सेक्शन जानवे मुझे पाई तेबे आमे जानिबा जे प्रकृत में ई श्रम कार्ड टी 2026 रे केउ मानकर रहिबो। तो ये देखिपारे आवेदन जो बयस रही आपण मानकर 25 रु 16 वर्ष आपण मानकर 25 रु 59 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक तापर रही आवेदन भारतीय नागरिक आपण जानिथिबे तेबे असंगठित क्षेत्र में यहीटा आपण माने जानिबा निहाती दरकार तापर आपण माने कोन आमर आसीबा ना एठी जो आपण मानकर रहिला जदि कहीं EPF किंबा ESI रे सदस्य तेबे से यही योजना पाई योग्य नदी मन रखु जो आपण मैंने पाइबे कारण आपण मैंने अनेक किसी कार्ड अच्छी जोटा कि आपण मैंने पाई पारन कारण आपण मानकर अनेक जो मैंने काम कर बाड़े ऑफिशियली काम कर भी श्रम कार्ड बनई आपण मैंने घरे 4-5टा भी कार्ड बना जाए देखो जो मैंने ESI कटुची जो मैंने EPF कटुची से माने ये योजना कौन लाभ पाइपर नहीं बाकी समस्त आपण मानकर मिल आवेदन को आधार कार्ड बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार सहित लिंक होगा आवश्यक यही तीनोटी जदि आपण मानकर अपडेट ठीक रोचे तेबे 100% आपण माने योजना बेनिफिट पाइपर तो बुझिपार कि नहीं मेन कथा है आपण माने EPF जदि कटुची ESI जदि कटुची आपण माने योजनार बेनिफिट केबे भी पाइपर तेबे मु आपण मानकु 5000 मध्य कथा कही जो प्रथमे आपण माने आसीते 5000 अप्लाई करने तो देखो ये सबुठारु आमे कौन जानिबा ना जो आपण मानकर देखिपारे जो योजना रही देखो आयुष्मान भारत योजना रही आपण मैंने ई श्रमिक आपण मैंने जदि ई श्रम कार्ड अच्छी तेज आपण मैंने राशन कार्ड मिलूँ राशन कार्ड आपण मैंने जब घर 5 जन रोच मेम्बर रोच जदि ई श्रम कार्ड अच्छी तेबे भी आपण मानक जदि सरकार चाउल बढ़े जदि आप मुंड पिछा 10 किलो चाउल हो जाए तेबे भी निहाती भाव में आपण मैंने चाउल हिसाब करने आपण मैंने टंका आराम से 2-3 हजार आपण मैंने मासक पाई पारछंती किंतु जो आपण मानक कहितली जो 5000 अप्लाई करने तेबे ये जो 5000 टंका आपण मानकर कौन रही ना ये जो 5000 आपण मानक कही ये सब जिनस ये सब कौन कहले ये सब फेक कौन 5000 आपण मानक सरकार देवे केवल आपण मानक 3000 टंका आपण माने पाइपर मन रखु 3000 टंका आपण माने पेंशन आकार में मिल तो बुझिपार कि नहीं पेंशन आकार मिल तो तापर आपण माने गोटे मन रखु जो जिनसटा कि आम ये आपण मैंने सब जापारे आप 5000 मिलने 3000 टा मिल कथा बुझे यहाँ हूँ गणमाध्यम खबर देखुए आप 5000 मिल 3000 मिल 2000 मिल किंतु मिल कौटी पैसा ना आपण मैंने जदि आपण मानकर आयुष्मान भारत कार्ड हो जाऊ तेज आप मेडिकल बेनिफिट पाइबे तार भी एका अर्थ हूँ आप 5000 जगार अधिक देखो रोग जदि रोग हो तेज निहाती भाव में बर्तमान समय रोग भी बढ़िबार लगी जदि मैंने आयुष्मान कार्ड थी तेज आपण मैंने जो पैसाटा पकेट खर्च करेंगे सेटा आपण मैंने सरकार खर्च करेंगे जोटा कि आपण मानकर सेटा ही पकेट रही कथा बुझीपार से एका बुझा गले अप्लाई फर 5000 बुझा गले आपण मानकर 5000 मिल पार कि अधिक मिल पार किंतु मेन कथा आपण मान अकाउंट को आसबनी तो ई श्रम कार्ड आपण मानकर थिले आपण माने विभिन्न प्रकार सुविधा पाइपर कौ मानकर ना जदि EPF आपण मानकर कटु नहीं ESI कटुची तेबे आपण माने आपण मानकर कार्ड टी अकामी हो किछि काम करेंगे ना राशन कार्ड पाइपर ना कि पाइपर किंतु एबे जो मैंने अप्लाई करना अप्लाई कर दिंतु आपण मैंने राशन कार्ड टी कंपलसरी पाइपर ई श्रम कार्ड आपण मैंने थे अणसंगठित काम जदि केरल हो बा विभिन्न स्टेट राज्य में काम कर आपण मानक निहाती भाव में बेनिफिट मिल देखो मुझे जहाँ अपडेट बतैली ये अपडेट आपण मैंने आउ कि देखिबार ना तो आखि बुझिक आपण मैंने अप्लाई कर दिंतु जदि EPF आपण मानकर कटुची तेबे ई श्रम कार्ड थे आपण मैंने किसी बेनिफिट हम नहीं केवल जो मैंने बाहर काम कर रास्तार काम कर घर पाखर काम कर सरकार डाटा सब रखुंट आपण मैंने बेनिफिट पाइपर तो आगू को आहरी सुविधा आसूचे 2026 मुझे बतईदेली नेक्स्ट वीडियो आसो पूरा आपण मैंने जानीपर कौन ई श्रम कार्ड केते बेनिफिट आगू को मिल तो मुझे सब अपडेट बतईदेवी तो जदि भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ।